Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Mel and Denmark. Guys, manghuhuli tayo ng krabo. Ayan, ang dami. Oh. Dito lang guys, oh. Sa ano? Sa bato. Yan sila guys, oh. Nagtatago sila sa bato. Ang dami nila. Ayan na. Kan du tage med video der. Det gør jeg. Ay, hirap siya. Ayun, nagsitakbo na. Ayun guys, oh, kando ka video there. See? Ang dami nila guys, oh. Ayan, oh. Uy, malaki. Ayan. Guys. Ayan. Baka kagatin si Lisa. Ang dami nila nagtatago lang dito guys, sa ano, sa bato. Uy, ayun, sa paa ko. Akala nyo makatakbo kayo sa akin, eh. Parang kayo pa ang taga-bukid, ah. Oo. Ibalik ko yung masyadong maliit, guys. Ayan. Eh, pero hindi naman talaga sila lumalaki, guys. Kasi ano yan sila, eh. Talang tugas. Ayan. Tak for tæerne. Vel. So, ayan guys, oh. Jamen, Ito det sila er tæer. guys, oh. Ayan, masyadong malaki yan. Mga mangyas. Kando ta video din na muna sa listo. Det gemmer sig i hjørnet. Så skal vi over herhen. Isa, kom skat, ita da kaba bispisa dai. Ay, di ha. Oh, there. Just two. And guys, so, yeah. Thank you for watching, guys. Oh, please subscribe my YouTube channel, Mel in Denmark. So,